पिला माने सोई जंती लो मां वर्षा मैडम हमर सजवा दे गेल हैप्पी बर्थडे थैंक यू मां एटा की अछि तमर बाबू घर न होई हां एटा हम बागर जो से टाइम रो फुले हो ना मो पुआ कोन झड़ी गेले ने बे मो पुआ कोन झड़ी गेले नि लो मन दुख केते दिन हेला ना हसी न कहीं तुम हस तुम बहुत खुशी अच्छी भल रही सब कहूम लोक बाहर सब कहूला मो बाहर खबर पहुंची लोक केते नगा जुटे कहले हैला तम गोटे कथा कहते से पांचटा कथा नगा जुटे बुझिल आज हसुज भल रे कहीं करलो कहीं करलो सब सब लोग रहे के लोग रहे तो कहले तो माई दूजी गोटे घर काम हेलो हां हैप्पी बर्थडे थैंक यू मामा कम कर लगे आज मो जन्मदिन आली मां मते हैप्पी बर्थडे जणैला हैना तो ना आज हेलो कौन करछवा ए बसली आ वीडियो एडिट करतली पूजा पूजा सइला परे हां आज ये मो कहले कइथला आसे बे ना फोन कोन तापर फोन करलो तो का कहला मु कहली कइथला तो फोन करी काली आसीबो बोली हां आ आसनी तबे अभी फोन तो करलो भाबुतली एबे तम कथा तम फोन करलो एडी जो आज ये बा गुल्लुरी ये हेबे कान्हा नहीं आज कान्हा हबने से ड्रेस पत्र मु आन्ने किछि तो आ सेठु जोडा आसला किछि मिलुनी कोठी अछि हां हां आ से मार्केट हलानी मु जाइनी आ टाइम हलानी आ देखिया अथर करे एथरा मंदिर जिबार अछि संध्या बेल को तो हां हां दे बोली सकाळ भोग भोग कर दै छी ठाकुर बगरे आ मंदिर संध्या पळे जीवु हां हां मोबाइल के आज तो ये गुल्लुरी ये है कान्हा नहीं आज हबन से नहीं आ कौन को संगी पिला पिला मन सब सोई जंदी आ खाइ सलनी कौन खाइलो मु खाइली रोटी तरकारी कौन है खराले हां आज ये जन्माष्टमी आ रस खाइथलो हां 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 आओ को मंदिर को जो संभाले इस्कॉन आछेगा तले आसला बेला को लेट हबो हां हां संध्या बेला को जियो ना हां नाले मु जाई छन हेता तमे एबे आसो ना यदि आसीबो एबे त मु अछि ना एबे जीबी हां आसीबो यदि एबे आसो ले आ संध्या केतले पळेबु नथिबु आसी तमे फेरी जियो भल लागोन ना हां हां आसियो दे पळे आसो आसी बुली कथा के जीवो छुआ सोई चंदी आ अधंटा 3टा बाजिनी ता 3:30 4टा भीतर आसो हां आसी बुली जीवो तापर आमे 5टा 6टा बेल भारी जीवो गुड आफ्टरनून समस्त तो एक्चुअली मुसी बेदा कथा से भाबुथली कइथला बारंबार फोन करी कइथला तो काली पहल दिन दिन लागले फोन करी मामू जीबी जीबी देखा करके आसबी छुआ कथा मन पड़ी मुझे देखा करके आसबी तो कुनीर मोर भी कथा होतलु कुनी फोन करथला बे कहला आज वर्षा इधर जन्मदिन ना मु कहली वर्षा फोन करथला से कहला आज वर्षा इधर जन्मदिन ना हेतु तार मन पड़थो पुराना कथा सब से फोन करथियो आ कहले हां बते सेति भाई मझे तो फोन करथिला आ पुणी काली पहर रात फोन करथिला पुणी काली फोन करथिला माने आज आसछो बोली बोले हो आस तो आसलान जे सकाळू सकाळे कहथिला आसछो बोली 10टा 11टा बेले जे तो न आसला भाबुथली एबे जस्ट भाबुथली जे फोन कला से भाबुथला बोधे संध्या बेल को आसीबो केना संध्या बेल को पो कृष्णा हबो कान्हा हबो आ सेतल बोधे आस्तांता से सब थर कृष्णा हेले पो से सार मोर सांग होई बोलू ना रोड ऊपर वर्षा भी जाए सांग रे ना
तो से भाविला बोधे देखला एथर मो पुअर करूनी तेणु से कौन भावी सन्ध्या बेले जाती सन्ध्या आम रहीबुन तुम आसब आस बुलिक जाओ तो कौन करी निजे निजे तार एमती कर बस कौन कर मो हाथ में किसी ना बहुत बहुत किसी तो मत इच्छा था करने बट हेल्पलेस हाँ आस जो जो मो बाहर कम करू न करूँ बट एक्चुअली बहुत भल पाए प्रति मोर गोटे अलग फिलिंग्स गोटे वीकनेस प्रति अच्छी कहीं जाने मुझे जानी गोटे वीकनेस अच्छी आ जोटा कि जिते जहाँ भूल कले भी मुझे भूली जाए सेटा धरी पारे बहुत वर्ष रहा ना मो पाखर सी मत भल भाव चिन्ही मुझे भल भाव जानी भल भाव माने जानी सी कौन आउ भी कौन से भल भाव जानी सी चाहिए भी माने केबे अवॉइड करने से पारिबनी माने जी तार बुद्धि से अनुसार से कम कर किसी तो आनी मुझे जान से आसबनी आसा कथा ना से फोन कर मुझे जान नी किसी आनी भी कौन करी भावुँ खोजे कौटी कौन अच्छी जदि आइला तो देवी ना खाली हाथ में मुझे फेरे पारे खाली हाथ में कौन जाओ जन्मदिन खाली हाथ में कौन जाओ कम करूँ कि न करूँ कौन है हाँ टाटा छुआ मैंने शोचती सन्ध्या भी आम जबार अच्छी मंदिर मिता को भी फोन करी कहती जल्दी टी आसबू बोली कहीं हूँ आम जीवु बोली तो सी भी जल्दी आसो खीरी आम सब शेष खीरी पर्यटन मुझे टेस्ट करनी बंटा बंटा सरीगला आसले मिता को देवी चाखिब हाँ अल्प अच्छी खीरी अधिका करदे होता भाविली अधिका हो भाविकी कहली तो कई तो खाइबार ना एथर आउ कौन कौन कहीं एत कर देखला से सब कड़े सरीगला एत खाया लोक बढ़ीगला सब कड़े सरीगला हौ टाटा बाट पाइल खोला आस ना मु भाविली मिता बोली मिता को फोन करती से आस कम करने सजबाज हो पूरा रेडी पुआ को आनलानी ये कौन आनछ जे बाप वर्षा मैडम हमर सजबाज हो गए हैप्पी बर्थडे थैंक यू मां जो कौन गाइला मु से अपार्टमेंट को जाथली हां आज जन स्त्री जा चली गेल हां पाई गेल तो आज जन स्त्री न कहले सेटा न जो बड़ा हो गेले हैप्पी बर्थडे कर दे थैंक यू हुआ वो सोची उठी ना ना है दी पुआ तो आ पुआ को आनलन टिके सोइसला तो सोइछ हेतरे टुटु फुटी काटने किछ नहीं किंदु जा बाइया मो चुट्टी से बाजी ओदा सुखु ना हां जो सही अपार्टमेंट में जाथले और से पट्टा हां मालो कौन लागुजे दांत उठियो बान पोको अंत हितला ओटे गळी पड़ जा जे से कहि हो सकाळू हां देखा मा टुटु बुटी सफा कर चिकन है के आना सफा खाली धोइथिल मो चुट्टी आज ओदा सकाळू गुलु सोइची उठिबो जहा देखले आउ पाई गलो तो बाट गोटे थोड़ा आइली चल चली आइली उंडी उंडी आउची सब आपा वर्षा मैडम के देख मो बैक कैमरा टे देख बहुत दिन पर 2 मास पर मो ब्लॉग रे भल देखा मिता तल देखला मोटा हेथले एबे जो स्वास फास बार बेला वर्षा दिन आउ मो तो जान थ दे वर्षा दिन बेसी आंचा काली ना कोन ना आज आंच एडम गछ से करछि देखो जे कृष्ण गछंता हां बढ़िया गछंता आगे छोटे कृष्ण एटा बड़ा एटा छोटा ताबे सब ଭଲ ଭଲ कर कोन चूड़ी हां ए सेइरा बरा मुरली आइ जाना कोन एरा हम सेठी कि ना देखि दिलो बरा कुनरा मोर कि ना थलु हां हां सेइ चूड़ी
କୋଉଟା ହଁ ଏ ସବୁ ସେଠି କିଣିଲା ଏଠି କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣିନି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଲି ମାଇଁ ମତେ କହିଲା ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ଚୁଡ଼ିଟା ନଉଥିଲେ କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ୟେଲୋ କଲର ଏଇ ହଳଦିଆଟା ତାର ନାଲିଆ କଲର ନିଅନ୍ତି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ନିଅନ୍ତି କାଲି ଆଣିଲି ଯେ ଲଗେଇବାକୁ ଯେ କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତି ମା କାଲି କାହିଁ ଆଣିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୁଡ଼ି ମୋର ନଥିଲା ଯେ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ ସବୁ ହେଲା କଣ କଲ କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେନି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖ ସବୁ ତ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛ ଆଉ ନିଅ ଗୋଟେ ଲଡୁ ଖାଅ ଇଏ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଇଏ ଦଉଛି ହଁ ସକାଳୁ କରିଥିଲି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଦଉଛି ରୁହ ଖାଇବ ତାପରେ ଟିକେ ବସିକି ଯିବ ଆଉ ହଁ ମୁଁ କରିଛି ସକାଳେ ଆଜି ଦଉଛି ରୁହ ପାଣି ଆଉ ଦିଟା ଆଜି ସବୁ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଲଡୁ ସରିଗଲା ଆଉ କ୍ଷୀରି ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଲା ଏଠି ଥାଉ ମିତା ତ ଆସିବ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଟନ୍ ତ ହଁ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛ ନୁହଁ ନିଅ ଖାଉ ଥା ପାଣି ଆଣିଛି ତମ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇକି ଯା କଦଳୀ ଦିଟା ଖା ଜନ୍ମଦିନଟା ଆଜି ମତେ ଆସିଛ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କି ଅଛି ତମର ବାବୁ ଘର ନା ହଉଛି ହଁ ଏଇଟା ଆମ ବାହାଘରର ଯୋଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାମ ରାମ ଲେଖିଛି ଭଲ ହେଇଛି ସେଇଠି କହିକି ବନେଇଲାନି କ୍ଷୀରି ଏଇଠି ଖାଇକି ସବୁ କରିଦଉଛ ପିଠା ପଣା ସବୁ ସେଇଠି ତ ବନେଇଛି ତମେ କେତେଥର ଖାଇନ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଛି ନା ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ବନେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ବନେଇଛି ହସୁଛୁ କଣ ଏମିତି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହଁ ନା ମୁଁ ଆଇଛି ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଶୋଇଛି ଆଉ ଉଠିବ ଏଇ ବର୍ଷ କାହିଁ ହେଲେନି କିଛି ଆର ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଛି ଆଣିନି ଯେ ମହଲାଡେ ବୁଲିବାକୁ ତମେ ସେ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଥର ବା ନାହିଁ ମିଳିଲାନି ଆରଥର ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି ଦେଖିକି ଆଇବି ହଁ ସେ ବନେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ରାମ ରାମ ଲେଖିଛି ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ତ ଭଲ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋବେଇ ପାରୁନି କାଜୁ କିସମିସ କ୍ଷୀରିରୁ ପକାନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଠାକୁର ଏତେ ଥର ରାମ ରାମ ଲେଖିଛୁ ନା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଉ ପକାନ୍ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ହବ କି ଆଉ କଣ ହବ କି ଆଉ ପୁଅରେ ଏବେ ଆଗରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ପୁଅର ଲାଗିଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଣିଥ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତାର ଜାଣିତ ପଡିବ ତାର ସିଏ ଏବେ ଚକଲେଟ ଲୁଚେଇ ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆ ସାଙ୍ଗର ଛୁଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଡବା ଦେଇଛି ମତେ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲା କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଡବା ଦେଖିକି ଦେଲୁ ଏଥିରୁ ଅଧା ହଉଛି ଜରି ବସିଛି ଟିକେ ଝିଅ ଜନଗଣ ମନ ଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ନା ମୁଁ ସମସ୍ତେ କଥା ଖୋଜୁ ହେଲା ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତମର କୋଉଦିନ ମନେ ପଡୁଛି ମୋ କଥା କୋଉଦିନ ମନେ ପଡୁଛି ସବୁଦିନ ମନ ନ ପାଇଥିଲା ମୁଁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି ମା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ବୁଲିକି ଆଇବି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଚଳି ଯାଇଥିବ ଯିଏ ଯାହା ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆସିବ ଦିନେ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କଲ ଠିକ କଲନି ମୋ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି ତମ ବହୁତ ରାଗ ମୁଁ କହିପାରୁନି କହିଲେ ବା ତମ ଉପରେ ରାଗିନି ହେଲି ମୁଁ ନା ମୁଁ ରାଗିନି ମାନେ ରାଗି ମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ରାଗି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ତମେ ମତେ ତ ଧୋକା କଲ ନା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏମିତିଆ ମୋର ଥିଲା କୋନ ଥିଲା ମୋର 2ଟା ଖଣ୍ଡ ଥିଲା କଳାର ହଁ ପିନ୍ଧିକି କର ଭିଡିଓ କର
ଖାଲି ତ ନାଚ କରୁଛ ଖାଲି ହଲି ଯାଉଛ ବର୍ଷା ଖାଲି ଭିଡିଓ ହଲି ଯାଉଛି ହଉ କର ଯୋଉ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ କରନା ଯେତିକି କରୁଛ ସେତିକି କର ପୁଅର ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ସେଗୁଡା ଶିଖା ତାକୁ ଯୋଉ ଯୋଗୁଣି ଖିଆ ବାଡି ପଡା ଏଗୁଡା ଶିଖା ହେଲା ପାଠ ସବୁ କାଳେ ଚୁଲିରେ ପଶିଗଲା ଶିଖେଇକି ଏୟା ରିଲ କରୁଛି ଯୋଗୁଣି ଖିଆ ବାଡି ପଡା ସେ ବସିକି ରାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜିରେ ହଗି ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିକି ଏୟା ହଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା ଆମେ ହସି ନଥିଲେ ନା କାଇଁ ତମେ ହସୁନଥିଲ ତମେ ବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ସବୁ କହୁଥିଲ ଲୋକଙ୍କ ବାହାରୁ ସବୁ କହୁଥିଲ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକ କେତେ ନଗା ଜୁଟେଇ କହିବେ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ସେ 5ଟା କଥା ନଗା ଜୁଟେଇବେ ବୁଝିଲ ଆଜି ହସୁଛ ଭଲରେ କାଇଁ କଲ ଏମିତି କାଇଁ କଲ ସବୁ ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ କିଏ ଲୋକ ରହିବେ ତ କହିଲେ ତ ମାଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଘର କାମ ଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେପଟୁ ଆସି କଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏପଟେ ନା ଘର ବୁଝି ରହିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି କଣ ଆସି ସେପଟୁ କରିପାରିବେ ଏବେ କିଛି କରୁନ କାମ ମତେ ଖାଲି ତମ ଖରାପ ଭାଷା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଭିଡିଓଟା କରୁଛୁ କହୁନି କିଛି କହି ତ ପାରେନି କହେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ କହିପାରେନି ବା ଏଇଟା ଏବେ ଆସିବ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ନା 4টাରେ ଆସିବ ବୋଲି 4:30 ହେଲାଣି ଦେଖାଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଖୋଜେ ତମ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ତ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ କଣ କୋଉଠି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କଣ ଦେବି ଯେ ତମକୁ ହଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କଣ ଦେବି ଯେ ତମକୁ କଣ ନବ କଣ ଦେବି କଣ ନବ କଣ ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ କଣ କାନର ତ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛି ହଁ ସେମିତି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିଣିକି ରଖିଛି ସଞ୍ଜୁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ ବାଛିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତ ତମେ ନେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ତମର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ହରେଇଲ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କାମ କରୁଛି ବର୍ଷାକୁ ଦବା କଥା ତମେ ବି ତ କହିଥିଲ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଦେବେନି ଦବନି ମୁଁ ରାଗିକି ଦେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ସେତିକି ହଟ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେମିତି କଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବି ତା ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଛି ନାଇଁ କଣ କରିବ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ବାହାର କରି ଜିନିଷ ସବୁ ସିଏ ହିଁ ନିଏ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ଏମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ପାନେ ପାଉ ହଁ ମା ଆସିକି କହିଦବ ପୁଣି ଦବ ମତେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେ କଣ ଅଛି ମା ଖୁଣ୍ଟିଆ କଣ ଶାଗ ଫାଗ ବୁଣିଆ ଆଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶାଗ ବୁଣିବ ସେତେବେଳେ ତ ବୁଣୁଥିଲେ କେହି ରହିନଥିଲେ ବୁଣୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏବେ ପଡିଆ ଭଳିଆ ଥବ ନାଇଁ ସବୁ ତ ଟାଇଲ ପଡିଯାଇଛି ତଳେ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଏଠି ପଡିବ ଏଇଟା ତ ବାହାର ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ନା ଆମର ଅଛି ଏଗୁଡା ପାଇଁ ଏଠି ପଡିବ ଇଟା ପଡିବ ଟାଇଲ ପଡିବ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଟାଇଲ ପଡନି ରୋଡରେ ଏଇଟା ଏପଟେ ପଡିବ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ପଡିବନି ମାନେ ଏଇ ରୋଡରେ ଶାଗ ପକେଇବ କି କଥା ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋ ମା କଣ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଗଲା ସେ ପଳେଇଲା ଦୌଡିକି ଜାଣିପାରିଲାନି ଜାଣିକି ପଳେଇଲା ଦୌଡିକି ଆଇଲା ଫୁଲେଇକି ହଉନ ମୋ ପୁଅ କଣ ଝଡିଗଲେନି ଏବେ ମୋ ପୁଅ କଣ ଝଡିଗଲେନି ଲୋ ମୋ ଗୁଲୁରି କଣ ଝଡିଗଲେନି ଏବେ ଗୁଲୁରି କଣ ଝଡିଗଲେନି ଏବେ କାଳା ପଡିକି ଝଡିଗଲେନି ଦେଖୁନ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଦେହ ଭଲ ଅନେକ
से आश्चर्य होला देखी से पुणी फेरिक पड़ेगा पुणी आसला देखे टे जन्मदिनटा मोर आसिक तो सतक मोर सब ये थुआई जहाँ सब तो दे जहाँ थी नुआ देखे कौटी कौन अच्छी ये देख तापर बाहरी मंदिर खंदिर